Karong gabi na, as we celebrate ang lightning sa atuang Christmas tree, we are also celebrating the 75th years of the DECO. Storya ni sa atuang resilience, malasakit ug teamwork nga maoy hinungdan og rason ngano kitang tanan diri isip usa ka pamilya nagtapok karong gabi na. Ug unta magsilbi ni siya nga pahinumdom sa tuang tanan nga samtang gasiga pa ang Christmas tree na ay pag-asa, paglaom sa mga whatever challenges nga tuang masugabang.